अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों की खिदमत में मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जो शॉर्ट क्लिप लेकर आया हूँ, उसका उन्वान है कि शादी के लिए इस्तिहारे की हकीकत और शादी के लिए इस्तिहारे का सही तरीका। इसमें मुफ्ती साहब हमें शादी के इस्तिहारे की हकीकत के बारे में बयान फरमाएंगे और साथ साथ हमें शादी के लिए इस्तिहारे की तरीके के बारे में बयान फरमाएंगे। तो चलिए आइए सुनते हैं। हमारे यहाँ निकाह इतना मुश्किल बना लिया है। एक तो निकाह का पैगाम भेजने को कुफ्र समझते हैं, उसके लिए इतनी मुश्किलात है कि पैगाम कैसे भेजें। अगर कोई फोन करके कह दे कि मैं आपकी बच्ची से निकाह करना चाहता हूं, ये बहुत ही गलत हरकत कि भाई ये कैसे कह दिया आपने। आपको चाहिए था पहले लड़के वाले पहले तो 6 महीने इस्तिखारा निकालते हो कि हम इस्तिखारा एक तो ये निकलेगा कि इनके घर जाएं या नहीं जाएं, किस तरह से पैगाम निकाह भेजें। फिर 6 महीने इस्तिखारा इस पर होगा कि यहां करनी है कि नहीं करनी। पहले 6 महीने इस पर होगा कि करनी है नहीं करनी, फिर कैसे करनी है। और फिर वो इतने सहाबा किराम की अगर हम सीरत को लेते हैं, कितनी आसानी से वो निकाह का पैगाम पेश करते थे। हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत उमर की बेटी बेवा हुई तो उन्होंने क्या किया, हजरत अबू बकर से कहा मैं अपनी बेटी की आपसे शादी करना चाहता हूं। बड़े आराम से कह दिया, ये तो नहीं कि हम पूरी पहले वो एक माहौल बना रहे हैं, कह दिया भाई आप मुझे जानते हैं, मेरी बच्ची को जानते हैं, मैं निकाह करना चाहता हूं। हजरत अबू बकर ने जवाब नहीं दिया कोई। हजरत उमर को थोड़ी सी तकलीफ हुई। फिर हजरत उमर ने हजरत उस्मान से कहा कि मैं अपनी बेटी की आपसे शादी करना चाहता हूं। हमारे यहाँ लड़की के लिए खुद पेशकश करना यह भी बड़ा मायूब समझा जाता है। गैरत वो अच्छी है जो अल्लाह उसके रसूल ने बताई है। जो अल्लाह उसके रसूल ने जो गैरत नहीं बताई वो गैरत नहीं है, वो जहालत है। अरब लोग इस खौफ से अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे कि कहीं किसी को दामाद ना बनाना पड़े, गैरत के नाम पे ये काम करते थे। तो आप बताएं ये गैरत ही है, बेशर्मी और बेगैरती थी। ये लेबल गैरत का था मगर जुल्म था ये। तो बच्चियों को बिठाए बिठाए बूढ़ा कर देते हैं, मगर खुद कोई रिश्ता पसंद आता है तो पेश करना गैरत के खिलाफ समझते। और ये भी एक मसला है कि अगर कोई खुद से पेशकश कर दे तो लड़का जो है ना वो समझता है कि ये कोई खुदा न खास्ता घटिया खानदान के लोग हैं, ये खुद पेशकश कर रहे हैं। वो भी उसके भी दिमाग में ये बात बैठी हुई होती है। इन्होंने उसको इज्जत दे के खुद पेशकश कर दी, तो बजाय इसके कि वो शुक्रिया अदा करे, वो समझता है कि इनमें कोई ऐब है। जो तो पूरा माहौल जो है वो उल्टा चल रहा है। तो हजरत उमर ने हजरत उस्मान से कहा कि भाई मैं आपकी अपनी बेटी आपको देना चाहता हूं। हजरत उस्मान ने भी कोई जवाब नहीं दिया। चंद दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भेजा हजरत उमर को कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूं। हजरत उमर बहुत खुश हो गए और अपनी बेटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में दे दी। फिर हजरत अबू बकर मिले, उन्होंने फरमाया कि मैंने इसी वजह से जवाब नहीं दिया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे तस्करा किया था तुम्हारी बेटी का, तो मैं ये भी नहीं चाहता था कि नबी के राज को फाश कर दूं, और मैं इनकार भी नहीं कर रहा था। इनकार इसलिए नहीं कर रहा था कि कंफर्म नहीं है, हो सकता है वहां ना हो, तो मैं फिर ओके कर दूंगा। तो कहां गए वो इस्तिखारे उनके, जो आज जो इस्तिखारे जिस किस्म के निकाले जाते हैं कि ख्वाब आएगा, नीला आ गया तो नहीं करो, पीला आ गया तो कर लो, ग्रीन आ गया तो। याद रखें इस्तिखारे में निकलता कुछ भी नहीं है। इस्तिखारा एक दुआ है कि अल्लाह बेहतर है तो मुकद्दर कर दे, बेहतर नहीं है तो मुकद्दर ना करे। इस्तिखारे के बाद इंतजार नहीं करना है, कोई सिग्नल नहीं मिलेगा आपको। अगर सिग्नल मिल रहा है तो उस सिग्नल की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं होगी, आपके दिमाग का अपना तखय्युल हो सकता है। वो जब किसी चीज का करने का दिल चाहता है ना तो खुद बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब आते हैं, और किसी चीज का दिल नहीं चाह रहा तो खुद बहुत डरावने ख्वाब आते हैं। करना क्या है, जो मशवरे की अहमियत शरीयत में इस्तिखारे से ज्यादा है। मशवरे पर पूरी सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम सूरह शूरा रखा गया है। वो अम्रुहुम शूरा बैनहुम, फरमाया इनके बाहिमी उमूर मशवरों से तय होते हैं। वशाविरहुम फिल अम्र, ग़ज़वा उहुद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा लिया कि मदीना के अंदर रह के लड़ना है या मदीना के बाहर जाके लड़ना है। मशवरे में तय हुआ, आपकी अपनी राय ये थी कि अंदर रह के लड़ते हैं क्योंकि हम कमजोर हैं, दिफा नहीं कर सकते, दुश्मन बहुत ताकतवर है, बाहर आएंगे तो बिल्कुल सामने आ जाएंगे, तरने वाला बन जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी राय थी कि मदीना के अंदर रह के लड़ा जाए, लेकिन सहाबा का मशवरा क्या था, बाहर जाके लड़ा जाए। तो आपने ये की राय भी यही बन गई कि जब ये मशवरा दे रहे हैं तो इसी में खैर है, बाहर जाके लड़ते हैं। बाहर जाके लड़े और शिकस्त हो गई, 70 सहाबा शहीद हो गए। तो कुरान में क्या हुक्म नाजिल हुआ
وشاورہم فی الامر، نقصان ہوا مشورے کا، مگر آئندہ بھی مشورے سے ہی کام کرنا ہے. نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. کوئی بات نہیں، پھر بھی مشورہ کرنا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورے کے بعد جب ایک رائے بن جائے تو کیا استخارہ کرنا ہے کہ پھر استخارے میں دیکھو کیا آ رہا ہے، اگر آ رہا ہے کہ مشورہ صحیح ہوا تو کر لو، مشورہ غلط ہوا تو نہ. اذا عزمت، جب عزم کر لو مشورے کے بعد، فتوکل علی اللہ، اللہ پہ اعتماد کر کے کام کر ڈالنا ہے. استخارہ ہوتا رہے گا، استخارہ دعا ہے وہ تو 24 گھنٹے جاری رہے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے جب تک، کیونکہ وہ اس میں استخارے میں اللہ سے مشورہ نہیں مانگا جاتا، استخارے میں اللہ سے خیر کی دعا کی جاتی ہے. جیسے عام دعائیں ہیں ایسے ہی استخارہ ایک دعا ہے. البتہ اس میں فرق یہ کہ اس کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک مخصوص طریقہ ہے اس کا کہ 2 رکعت پڑھ کے یہ دعا مانگے، ان الفاظ کے ساتھ مانگے. مخصوص الفاظ سکھا دیے کہ بھئی اس میں دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہے. تو جیسے عام دعاؤں میں کوئی سگنل نہیں ملتا، ایسے ہی استخارہ کی دعا میں بھی کوئی سگنل نہیں ملتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھے اچھے رشتے لوگوں نے استخاروں کی بھیٹ چڑھائے ہیں، بہت اچھے اچھے رشتے. ہمارے ایک دوست تھے، ان کی کہیں شادی ہونے والی تھی، وہ کہیں پسند کرتے تھے کسی خاتون سے، وہ خاتون بھی پسند کرتی تھی ان کو، تو وہ میرے پاس آئے کہ وہ ہم دونوں راضی ہیں لیکن ان لوگوں نے استخارہ نکلوایا، اس میں نیگیٹو آیا ہے. اب اس چکر میں سارا مسئلہ خراب ہو گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ ان کو بولو، ہم لوگ والے جو مولوی صاحب ہیں وہ گرین اور وائٹ کا تھوڑا سا کچھ فرق آ رہا تھا اس میں، کہ ہم لوگ کے جو مولوی صاحب ہیں جو میں ہوں، انہوں نے ابھی بھی فوراً استخارہ نکال کے بولا یہی ہوگی تو خیر ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی خیر نہیں ہے. بھائی نکالنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، سوچا نکل گیا، بھائی رائے بن گئی. اللہ سے دعا مانگی اللہ مجھے صحیح فیصلے کی توفیق عطا فرما دے، یہ استخارہ ہو گیا. فیصلہ کیا ہے کہ بھائی جب دونوں راضی ہیں اور دونوں کے والدین بھی راضی ہیں تو اب درمیان میں استخارہ نکال کے، تو میں نے کہا ان سے بولو ہم لوگ کے جو مولوی صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 100% یہی بہتر ہے. اب 2 مولویوں کے استخارہ آپس میں ٹکرا رہا ہے، ٹھیک ہے، فیصلہ کرنا مشکل. تو میں نے اتنے مضبوط لہجے میں ان کو کہا کہ میرا استخارہ ہے کہ یہی ہوگی تو فائدہ ہوگا، اس کے علاوہ ان کا تو استخارہ ہی تھا یہاں نہ کرو، میرا استخارہ صرف یہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی فائدہ نہیں رہے گا. تو بالآخر ان کی الحمدللہ شادی ہو گئی، ان کے 2-3 بچے ہیں، بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. تو میں کہتا تھا یہ میرے استخارے کی برکت ہے، یہ جو بچے گھوم رہے ہیں یہاں پہ. تو کہا نبی کو جب رشتہ پیش کیا حضرت صفیہ کا، آپ نے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام کی بیٹی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پیغمبر کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے، فوراً نکاح کیا آپ نے. تو اول تو ویسے ہی نکاح نہیں ہو رہے، پھر اوپر سے استخاروں کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں ان کو. تو یہ استخارہ کی میں منکر نہیں ہوں، لیکن وہ استخارہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ کرنا چاہیے، اس کی فضائل بھی ہیں. تو جی دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں نے آج کا یہ شارٹ کلپ سنا، اس میں مفتی طارق مسعود صاحب نے ہمیں شادی کے لیے استخارے کی حقیقت اور شادی کے لیے استخارے کا طریقے کے بارے میں بیان فرمایا. امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ بیان آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کی خدمت میں مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک اور شارٹ کلپ لے کر آؤں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.